Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Get a chair for Anandamoy Prabhu. Chair. Anandamoy Prabhu. Chair. Get a chair. 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That is Sini. Hare Rama, Rama Rama. Hey, he said, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Gaur Pimanande Jayam Vishupad Paramahamsa Pri Vrajagacharya Stotra Satta Sri Srimad His Divine Grace Srila Bhai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Skan BBT Founder Acharyas Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Samaveta Bhakta Vrinda Ki Harinam Sankirtan Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Gaura Primanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and to Sri Gauranga, all glories to Sri Prabhupada Ki. Dave, take my cell phone and take photos from that cell phone. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Salakaya Taksuraniritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Bandeham Sri Guru Sri Juta Parakamalam Sri Gurun Vaisnavam Sya Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Sabarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakanditam Scha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vansakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayat. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, let us first offer our respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Nara, Narayana Rishi, the supermost human being,
unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta prayesha badreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhaktir bhavati naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Uttama-shloka charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya lokasya Dhanyam swasyayanam mahat. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God, Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Sarabhyai Namaha. Om Sarabhyai Namaha. Om Sarabhyai Namaha. Mukham karoti vasalam pangum langayate girim. Yat kripat maham bande Sri Gurum Janatalanam. Yat kripat maham bande Sri Gurum Janatalanam. Hare Krishna. Welcome everyone to the morning Srimad Bhagavatam class. Selamat datang kepada semua penyembah, setiap orang yang datang pagi ini untuk ikut dalam pelajaran Srimad Bhagavatam. We are reading from fourth canto. Kita baca skanda ini ya. Chapter? Skanda 3. Will be read from third canto. Chapter. Chapter Text. 25. Sloka 36. This is third canto or? Four. 4. Yeah. You have four? Yeah. But the same. No, third. Huh? You will find that third canto. Okay. Thought we were off to a good start here. Well, you can give it. Sanskrit is the same. Yeah. Yeah. 36.
Thai. People don't have it. People don't have access. Yeah, some have. Some have. Darshaniyam Yabai Udara Vilasa Asakshita Vama Suktai. They bring my laptop. Bring my Ritat Mano Rita Pranams Sha 3:25:36. Bhaktir Anitsato Me Gatim Anvim Prayunkte. Tairdarsaniya Vayavar Udara Vilasa Hasikshita Vama Suktai Ritat Manorita Pranamscha Bhaktir Anishtato me gatim amvim prayukte. Tair darsaniya vayavair udara Vilasa Sakshita Vama Shuktai Ritat Manorita Pranamscha Bhaktir Anishato me gatim ambim prayukte. Tair darsaniya vayavair udara Vilasa hasekshita vama shuktai Ritat manorita pranamscha bhaktir Anishtato me gatim ambim prayunkte. Tairdarsaniya Vayavarudara Vilasaha Sekshitava Masuktahi Ratat Manoheta Pranamscha Bhakti Anichato me gatiman ving prayungte Darsanya vayar udara
vama suktaye vilasasesita vama suktaye hitatmano hita pranam cha bhaktir hitatmano hita pranam cha bhaktir anishyatome gatim ao anvim prayunte anishyatome gatim anvim prayunte. Berdarsani yawa yawair udara bila salah seksi tawa masuk tahe harta mano harta pranam ca bakti ani jatume jatim ambing prayuti Tadasaniya Varudara Vilasaha Sepshita Vama Suktai Ritatmano Rita Pranam Shabaktir by those forms dengan wujud-wujud tersebut. yeah, everyone can try to repeat English, Sanskrit and Bahasa. Coba juga ikuti yang terjemahan bahasa Inggrisnya We can learn 3 languages in one shot. dan kita bisa belajar bahasa Inggris pada waktu yang sama. You know, there are devotees in India, probably in other places also, who never spoke English before, and just by reading Prabhupada's books, they can speak fluently. Jadi di India itu ada penyembah yang awalnya tidak bisa berbahasa Inggris, dengan mengikuti pelajaran seperti ini, jadi mereka bisa berbahasa Inggris. Of course, the goal of life is not to speak in English, Tentu saja tidak harus bisa bahasa Inggris. nor is the goal of life to speak in Sanskrit. Nor is the goal of life to speak in Sanskrit, Jadi tujuan kita tidak juga untuk bisa bahasa Sanskerta, but Sanskrit is much better than English. tetapi bahasa Sanskerta lebih baik dari bahasa Inggris. But what is better is to understand what is being presented either in English, Bahasa Indonesia, or Sanskrit. Jadi lebih baik lagi kita memahami apa yang disampaikan dalam berbagai bahasa ini. Yeah. Darshaniya, charming, Memesona, avayavai, whose limbs, yang anggota-anggota badannya, udara, exalted, mulia, vilasa, pastimes, kegiatan-kegiatan kebahagiaan, hasa, smiling, tersenyum, ikshita, glances, lirikan, vama, pleasing, menyenangkan, suktai, whose delightful words, yang kata-katanya menyenangkan, rita, captivated, memikat, atmanaha,
their minds. pikiran mereka, Rita, captivated. tertarik, Pranam, their senses. indria-indria mereka, Cha, and dan bhakti, devotional service. pelayanan bakti, Anicchataha, unwilling. enggan, Okay. May, my, something fell. milikku, Gatim. Ini. Okay. Abode. kediaman, Anvim. Subtle. halus, Prayunkte. Secures. mencapai. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Upon seeing the charming forms of the Lord, smiling and attractive, and hearing His very pleasing words, the pure devotee almost loses all other consciousness. Ketika melihat wujud Tuhan yang mempesona, tersenyum dan sangat memikat, dan mendengar kata-katanya yang sangat membahagiakan, sang penyembah murni hampir kehilangan segala kesadaran lain. His senses are freed from all other engagements, and he becomes absorbed in devotional service. Indria-indrianya terbebas dari segala kesibukan lain, dan ia menjadi kusuk dalam bakti. Thus, in spite of his unwillingness, he attains liberation without separate endeavor. Dengan demikian, walau enggan, ia mencapai pembebasan tanpa usaha terpisah. Report. There are three divisions of devotees: first class, second class, and third class. Ada 3 golongan penyembah, yaitu kelas utama, kelas kedua, dan kelas ketiga. Even the third class devotees are liberated souls. Bahkan penyembah-penyembah kelas 3 pun adalah insan-insan terbebaskan. It is explained in this verse that although they do not have knowledge, simply by seeing the beautiful decoration of the deity in the temple, the devotee is absorbed in thought of him and loses all other consciousness. Dijelaskan di dalam sloka ini bahwa walaupun mereka tidak memiliki pengetahuan, hanya dengan melihat hiasan indah pada arca di kuil, sang penyembah kusuk berpikir tentang Tuhan dan kehilangan segala kesadaran lain. Simply by fixing oneself in Krishna consciousness, engaging the senses in the service of the Lord, one is imperceptibly liberated. Hanya dengan menetapkan diri dalam kesadaran Krishna, menyibukkan indria-indria dalam pelayanan kepada Tuhan, tanpa terasa seseorang mencapai pembebasan. This is also confirmed in the Bhagavad Gita. Hal ini juga ditegaskan di dalam Bhagavad Gita. Simply by discharging
uncontaminated devotional service as prescribed in the scriptures, one becomes equal to Brahman. Hanya dengan melaksanakan pelayanan suci yang tidak tercemar sebagaimana ditemukan di dalam kitab-kitab suci, seseorang menjadi sejajar dengan Brahman. In Bhagavad Gita it is said, Brahma Bhuyaya Kalpate, 14:26. Di dalam Bhagavad Gita disebutkan Brahma Bhuyaya Kalpate. Ini berarti bahwa dalam keadaan aslinya, This means that the living entity in his original state is Brahman because he is part and parcel of the Supreme Brahman. ini berarti bahwa dalam keadaan aslinya makhluk hidup adalah Brahman, sebab ia adalah bagian tak terpisahkan dari Brahman. But simply because of his forgetfulness of his real nature as an eternal servitor of the Lord, he is overwhelmed and captured by Maya. Tetapi hanya karena lupa akan sifat sejatinya sebagai pelayan kekal Tuhan, ia tersesat dan dijerat oleh Maya. His forgetfulness of his real constitutional position is Maya. Keadaan lupa akan kedudukan dasarnya itu adalah Maya. Otherwise, he is eternally Brahman. Jika tidak demikian, secara kekal ia adalah Brahman. When one is trained to become conscious of his position, he understands that he is the servitor of the Lord. Jika seseorang dilatih untuk menjadi sadar akan kedudukan dirinya, maka ia mengerti bahwa dirinya adalah pelayan Tuhan. Brahman refers to a state of self-realization. We're in the second paragraph, second line. Yang dimaksud Brahman adalah sesuatu keadaan keinsafan akan jati diri. Brahman, aham brahmasmi. There is that statement that is described as the beginning of self-realization. Aham brahmasmi. I am Brahman in nature. Jadi Brahman itu adalah kedudukan kita yang sejati. Disebut aham brahmasmi, itu adalah pendidikan awal di mana kita menyatakan bahwa kita adalah Brahman. Yeah, aham. Aham is Sanskrit, means me. Aham artinya saya dalam bahasa Sanskrit. Aham brahmasmi. That's why we call those who cultivate, those who especially focus on developing Brahman realization, Brahmana. Karena itu mereka yang tekun dalam mengembangkan pelayanan bakti atau keinsafan diri disebutlah para Brahmana. Yes. So that is why in Vaishnava may not be a Brahmana. Vaishnava may be a Kshatriya, Vaishya, or Shudra, but Vaishnava means someone who is developing that same consciousness of both Brahman and Parabrahman. Yeah. Jadi para Vaishnava itu meskipun mereka bukanlah seorang Brahmana, namun karena mereka tekun dalam pelayanan bakti, jadi mereka
bahkan lebih tinggi kedudukannya daripada para Brahmana. Yeah. There's a big difference between Brahmana and Vaishnava. Jadi ada perbedaan yang menjolok antara Brahmana dan Vaishnava. Most Brahmanas, they have only one level of realization of Brahman. Kebanyakan Brahmana itu memiliki keinsafan yang satu tingkat saja. Mereka memiliki keinsafan hanya tentang Brahman saja. And Srimad Bhagavatam describes 3 levels of Brahman realization. Namun dalam Srimad Bhagavatam ditemukan ada 3 tingkatan kesadaran tentang kebenaran mutlak yang paling utama atau Brahman. Vedantita tattvavidam tattvam yas jnanam avyayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti sabjate. Brahmeti paramatmeti bhagavan means Brahman, Paramatma and Bhagavan. Yeah. Jadi dijelaskan dalam sloka tadi itu di atas Brahman ada Paramatma dan Bhagavan. Jadi keinsafan dalam budaya Vaishnava itu adalah 3 tingkat: Brahman, Paramatma dan Bhagavan. Yeah. So that means that actually those who are Vaishnavas, they are automatically, we could say, they are automatically developing the qualities of a Brahmana. Dengan demikian, artinya para Vaishnava telah mengembangkan sikap mental atau sifat kebrahmanaan. Yeah. So we'll just continue reading the purport here. So Brahman, just repeating this last line here, Brahman refers to a state of self-realization. Jadi kembali dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Brahman adalah suatu keadaan keinsafan akan jati diri. Even the third class devotee who is not advanced in knowledge of the absolute truth but simply offers obeisances with great devotion, thinks of the Lord, sees the Lord in the temple and brings forth flowers and fruits to offer to the deity, becomes imperceptibly liberated. Bahkan penyembah kelas ketiga yang belum maju dalam pengetahuan tentang kebenaran mutlak, tetapi hanya bersujud dengan rasa bakti yang besar, berpikir tentang Tuhan, melihat Tuhan di kuil, dan membawakan bunga dan buah untuk dipersembahkan kepada arca, tanpa terasa mencapai pembebasan. Shraddha Yanvitaha. With great devotion, the devotees offer worshipful respects and paraphernalia to the deity. Sradayan Witaha, dengan rasa bakti yang besar, para penyembah menyampaikan rasa hormat dan berbagai perlengkapan kepada arca. Yeah. Shraddha. Ado Shraddha. Shraddha means faith, great faith. Jadi Srada artinya dengan penuh keyakinan. Yeah. Shraddha is the first level of development of Krishna consciousness. Srada adalah yang paling awal dalam pengembangan kesadaran Krishna. Yeah. They used to give courses, I think they probably still do, from Shraddha to Prema. Jadi dimulai dari Srada, nanti meningkat sampai tingkatan Prema. Anyone has taken the course from Shraddha to Prema? Apakah penyembah sudah mengikuti kursus mulai dari Srada sampai tingkat Prema? Hatulun? Oh. Bhakti Sastri. Bhakti Sastri. Yeah. He took his Bhakti Sastri? Ya, Prabu Yeah. Giri. Right. Okay, so he should be teaching it. Nanti Prabu tolong ajarkan ya. Eh?
praktekkan. Yeah. Lupa. Lupa. Karena belum dipraktekkan. Yeah, lupa because not teaching. Prabu lupa karena Prabu belum mengajarkan. Yeah. If we are learning something and not teaching, then lupa. Kalau kita belajar sesuatu dan kemudian pengetahuan kita tidak kita ajarkan, kecenderungannya akan kita lupakan. That the whole science of bhakti is contained within this course from Shraddha to Prema. Jadi ilmu pengetahuan bakti ini terkandung dalam kursus dari Shraddha sampai tingkat Prema. Yeah. So first there is Shraddha. Ado Shraddha. What comes after Shraddha? Jadi dimulai dari awal ada Shraddha dan kemudian selanjutnya apa? Bajana kriya. Ado Shraddha tato. Ada 9 tingkat. Ya, ada 9 tingkat. Yang ingat yang satu, yang Okay. kedua lupa. We'll have a crash course on the course. Ada Shraddha, kata Tato Sadhu Sangha. Sadhu Sangha. Yeah. Here we are, this is Sadhu Sangha. Ya, kita sedang Sadhu Sangha sekarang. Yeah. Ado Shraddha, tato Sadhu Sangha. Kata Kemudian, yang ketiga tadi he disebut mentioned. ya bhajana kriya. Bhajana Kriya. What is meaning of Apa Bhajana artinya Kriya? bhajana kriya? Melakukan latihan pelayanan bakti. Practice of devotional service. Yes, different activities of devotional service, which also include when one becomes very serious, then he understands the need to take shelter of Guru. Yeah. Jadi berbagai latihan pelayanan bakti yang dilakukan dengan penuh keyakinan nanti akan sampai seseorang bertemu seorang guru. Yeah, one wants to become part of Krishna's eternal spiritual family. Dan seseorang akan menjadi bagian daripada gerakan kehidupan keluarga spiritual Krishna dalam bakti. Yes. And then after, Ado Shraddha, Tato Sadhu Sangha, Bhajana Kriya. Setelah Number bhajana 4, child. Number 4, Anartha Nivritti. kemudian anartha nivritti. Anartha nivritti. What? Bebas dari yang 6 itu yang Ah, hama. it's starting to come back. Terbebas dari 6 yang ya itu yang kroda, amahan, seterusnya. terbebas dari 6 kecenderungan yang buruk atau 6 musuh. Satripu. Yeah. So when we reach the level of Anartha Nivritti, then we come to number 5. Slowly going up the ladder. Number Jadi 5. setelah kita terbebas dari pengaruh buruk anartha nivritti dan meningkat ke tangga yang kelima, Lupa. That's why we've come. karena itulah kami datang mendengarkan. Nista. Nista. Setelah anartha nivritti kemudian sampai tingkat kelima yaitu nista yang artinya What is this? Rasa kalau lepas itu rasa. Nista means very important level that jadi nista adalah tingkat yang sangat penting. in the Western countries they say fixed up devotee. Jadi kalau di negara barat disebut penyembah yang mantap. Mantap. Yeah. Mantap dalam kedudukan sebagai penyembah. So Nista. yeah. So Nista, that's also described in the beginning of the Bhagavatam. What is very important symptom of Nista? Apa ciri-ciri
seorang penyembah yang sudah mencapai kedudukan nista. Evam prasana manaso. Prasana. What is meaning of prasana? Ada yang tahu artinya prasana? Evam prasana manaso. Brahma Bhuta prasanatma. Brahma Buta prasanatma. Nasocati na kanchati. Na sojati na kangsati. Yeah. So nistha means to become firmly established in the mode of goodness. Nista artinya mencapai kedudukan mantap dalam sifat kebaikan. And manasa, prasana manasa means the mind, manasa is mind, becomes peaceful, satisfied. Dan manasa, tuh pikirannya menjadi damai. Damai, Ya. damai. Yes. Jadi ketika seseorang mencapai tingkat tersebut, itu manasa pikirannya menjadi damai karena berada dalam How do you sifat spell that? kebaikan. R-A? D-A-M-A-I. D-A. Oh, damai. Damai. Not ramai. Damai. Yeah. Damai. The translation of Santi. Shanti. Yes. So, yes, means happy. Prabhupada said devotee means someone who is happy. Jadi setelah Prabhupada menjelaskan para penyembah itu artinya berbahagia. Not only happy sometime, but happy all the time. Jadi penyembah itu bukanlah seseorang yang kadang-kadang berbahagia, tapi para penyembah itu yang selalu berbahagia. Yeah. The non-devotees, karmis, they are happy and only sometimes, so-called happy. Mereka yang bukan penyembah berbahagia kadang-kadang. But that happiness is called chapala sukha. Jadi kebahagiaan mereka disebut capala suka. What is meaning of chapala Apa sukha? artinya capala suka? Kebahagiaan yang berkedip-kedip. Means broken, huh? Iya. Jadi kebahagiaan yang terputus-putus. Yeah. But the Atma, the Jiva, is hankering for permanent happiness. Tetapi sang atma atau jiwa kita merindukan kebahagiaan yang kekal. So we are at number 5 of the ladder going up to number 9. Jadi dari tingkat kelima nista, kemudian selanjutnya Should we continue to go up the ladder? apakah kita akan naik tingkat lagi, menaiki tangga sampai tingkat ke-9? Say Setelah- yes. Setelah nista apa? Ruci. Ruchi. Yes. Artinya Nama Ruchi. Seva Ruchi means we develop some taste, some attraction. ruci artinya kita mengembangkan rasa. Rasa. You should know. His wife's name is Rasa. Prabu harus tahu rasa. Tahu rasa? Istrinya kan rasa. Jangan dilupakan. Don't forget your wife. Apakah ingat dengan istrinya? Otherwise, you'll be in big trouble. Kalau Prabu lupa, Prabu dapat masalah. Yes. So rasa, ruchi is where we can begin to feel, to experience some rasas, some Jadi pada taste. tingkat ruci ini seseorang mulai mengembangkan rasa dari berbagai pelayanan bakti yang Yeah. dilakukan. Then number 7, after rasa comes Setelah nista, ruci, asakti. 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 Asakti means attachment, strong attachment. Artinya keterikatan. Yeah. Attachment for Krishna, not for Maya. Keterikatan kepada Krishna, bukan keterikatan terhadap Maya. Yeah. Means very
determined, very attached to associating with devotees. Jadi keterikatannya ini mantap dalam pergaulan senantiasa dengan para penyembah. Very attached to taking only Krishna prasadam, avoiding what is not Krishna prasadam. Dan keterikatan untuk hanya menerima Krishna prasadam, bukan makanan-makanan yang lain. Yeah. Being very attached to performing all different types of devotional activities. Dan mengembangkan keterikatan untuk melaksanakan berbagai jenis pelayanan bakti. And then, after asakti comes the two topmost levels. Setelah asakti, Number masih ada 8. 2 tingkat lagi. Bawah. Ah, he's jumping stages, going immediately. Going immediately down. He's already in prema, what to do, huh? Bhava, yeah. Jadi kemudian tingkat selanjutnya adalah bawa. So after Setelah bawa, Baru prema. baru prema. He's fixed on bhava and prema, that's why. Jadi Prabu ingat bawa dan prema. Yes. So, so it all begins with Shraddha. Shraddha also means some attraction, at least some attraction, some curiosity. Yeah. Jadi untuk mencapai tingkat yang tertinggi, yaitu 2 tingkat bawa dan prema, semuanya dimulai dari sraddha. Sraddha artinya keyakinan, atau sekurang-kurangnya seseorang memiliki ketertarikan dengan pelayanan bakti. Okay, back to the purport here. Yes. The deities of Radha and Krishna, Lakshmi and Narayana, and Rama and Sita are very attractive to devotees, so much so that when they see the statue decorated in the temple of the Lord, they become fully absorbed in thought of the Lord. Arca Radha dan Krishna, Lakshmi dan Narayana, serta Rama dan Sita sangatlah memikat bagi para penyembah. Sedemikian rupa sehingga ketika mereka melihat arca-arca tersebut terhias di kuil Tuhan, mereka menjadi kusuk sepenuhnya berpikir tentang Tuhan. Yes. So before I forget, I will officially make the request that Prabhu Giri actually give a course on Shraddha to Prema. Now that he has refreshed Jadi the course. secara resmi Maharaj meminta Prabu Giri nanti memberikan kursus Oh. Oh, agar How horrible. Prabu bangkit lagi. Belajar lagi. yes. You will be happy and you will make others happy. Jadi Prabu akan berbahagia mengingat kembali pelajaran yang telah Prabu pelajari, dan penyembah lain juga akan sangat berbahagia mendapatkan penjelasan dari Prabu. We want everyone to become happy. Karena kita ingin setiap orang berbahagia. Yeah. So he's agreeable. Apakah Prabu setuju? Difficult to say no, huh? Jadi Prabu dapat kesempatan untuk buka bukunya lagi. Yeah. Okay. That is the state of liberation, yes. In other words, it is confirmed herewith that even a third-class devotee is in the transcendental position above those who are trying for liberation by speculation or by other methods. Itulah keadaan terbebaskan. Dengan kata lain, ditegaskan di sini bahwa bahkan seorang penyembah kelas ketiga berada dalam kedudukan transenden, melampaui mereka yang berusaha mencapai pembebasan melalui spekulasi atau melalui cara-cara lain. Even great impersonalists like Shukadeva Goswami and the 4 Kumaras were attracted by the beauty of the deities in the temple
by the decorations and by the aroma of tulasi offered to the Lord, and they became devotees. Bahkan para impersonalis besar seperti Sukadewa Goswami dan Empat Kumara terpikat oleh ketampanan arca di kuil, oleh hiasan-hiasan dan oleh aroma tulasi yang dipersembahkan kepada Tuhan, dan mereka menjadi penyembah Tuhan. Even though they were in the liberated state, instead of remaining impersonalists, they were attracted by the beauty of the Lord and became devotees. Walau berada dalam kedudukan terbebaskan, mereka terpikat oleh ketampanan Tuhan dan menjadi penyembah Tuhan, tidak tetap sebagai impersonalis. And the last paragraph of the purport. Here the word vilasa is very important. Di sini kata wilasa sangatlah penting. Vilasa refers to the activities or pastimes of the Lord. Yang dimaksud wilasa di sini adalah kegiatan-kegiatan kebahagiaan Tuhan. It is a prescribed duty in temple worship that not only should one visit the temple to see the deity nicely decorated, but at the same time he should hear the recitation of Srimad Bhagavatam. Merupakan sebuah tugas yang ditetapkan dalam pemujaan di kuil, bahwa orang hendaknya mengunjungi kuil bukan hanya untuk melihat arca yang dihias dengan sangat bagus, melainkan pada saat yang sama ia hendaknya mendengar pembacaan Srimad Bhagavatam. And also Bhagavad Gita or similar literature which is regularly recited in the temple. Bhagavad Gita atau kitab-kitab serupa lainnya yang dibacakan secara teratur di kuil. It is the system in Vrindavan that in every temple there is a recitation of the Shastras. Merupakan sebuah sistem di Vrindavan bahwa di setiap kuil ada pembacaan sastra. Even third-class devotees who have no literary knowledge or no time to read Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita get the opportunity to hear about the pastimes of the Lord. Bahkan penyembah kelas ketiga yang tidak berpengetahuan atau tidak punya waktu untuk membaca Srimad Bhagavatam atau Bhagavad Gita mendapat kesempatan untuk mendengar tentang kegiatan-kegiatan Tuhan. In this way their minds may remain always absorbed in the thought of the Lord, His form, His activities, and His transcendental nature. Dengan cara demikian, pikiran mereka bisa tetap kusuk berpikir tentang Tuhan, wujudnya, kegiatan-kegiatannya, dan sifat-sifat rohaninya. This state of Krishna consciousness is a liberated stage. Kedudukan kesadaran Krishna ini adalah keadaan terbebaskan. The Lord Chaitanya therefore recommended 5 important processes in the discharge of devotional service. Oleh sebab itu, Sri Chaitanya menganjurkan 5 proses penting dalam melaksanakan bakti. 1. To chant the holy names of the Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yang pertama, mengucapkan nama suci Tuhan, yaitu Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Number 2, to associate with devotees and serve them as far as possible. Nomor 2, bergaul dengan para penyembah Tuhan dan melayani mereka sebanyak mungkin. Number 3, to hear Srimad Bhagavatam. Nomor 3, mendengar Srimad Bhagavatam. Number 4,
to see the decorated temple and the deity. Nomor 4, melihat arca di kuil yang terhias dengan baik. And if possible, number 5, to live in a place like Vrindavan or Mathura. Tinggal. Dan jika memungkinkan, nomor 5, tinggal di tempat suci seperti Vrindavan atau Mathura. And after Mathura, in brackets, it's not written there, or in a place like Lalitpur, Sivakunj. Dan setelah Mathura atau selain Mathura yang tidak tertulis di sini, dalam kurung tempat-tempat seperti Lalitpur Sewa Kunja. Jadi itu ya seperti ya selanjutnya Prabhupada sudah akan hijrah. Yeah. It is not mentioned Palankaraya. Tidak disebutkan Palangkaraya. Palankaraya is not in the Bhagavatam. Jadi tidak termasuk di dalam penjelasan Bhagavatam. Okay. So actually this is very nice point being made. This is a reference from the Chaitanya Charitamrita. Jadi poin yang sangat penting disampaikan di sini berdasarkan referensi dari Chaitanya Charitamrita. Yeah. Madhya Lila chapter 22 is entitled Pure Devotional Service. Jadi dari Madhya Lila 22 dengan judul Pelayanan Bakti. Yeah. And specifically that verse we find, which is being referred to here, Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavata Sravana, Mathuravasa, Srimurtira, Sradhaya Sevana, Sakala Sadhana Sresta, E Pancha Anga, Krishna Prema Janamaya, E Pancher Alpu Sangha. Alpu Sangha means even a slight association, a slight amount of time performing any one of these 5 activities will help to awaken love of Krishna. Yeah. Jadi kutipan dari Chaitanya Charitamrita tadi yang dijabarkan dalam penjelasan ini kemudian memberikan penjelasan bahkan apabila seseorang mendapatkan kesempatan atau mempraktekkan sedikit saja di antara 5 proses bakti ini akan sanggup mengangkat seseorang sampai kedudukan yang tertinggi. Yes. And the last few lines of the purport, these 5 items alone can help a devotee achieve the highest perfectional stage. 5 hal ini saja dapat membantu seseorang penyembah untuk mencapai tingkat kesempurnaan tertinggi. This is confirmed in Bhagavad Gita and here in the Srimad Bhagavatam. Hal ini ditegaskan dalam Bhagavad Gita dan di dalam Srimad Bhagavatam ini. That third class devotees can also imperceptibly achieve liberation is accepted in all Vedic literatures. Bahkan penyembah kelas ketiga juga dapat mencapai pembebasan tanpa disadari, diakui dalam seluruh kesusastraan Weda. Yes. So, what time is on the clock here? There's a clock here. 6:40. 6:40. Till what time we can go? Sampai jam berapa kita bisa ini berlanjut? Bisa lanjut bro. Lagi 5 menit. No time. 6:45. 6:45. Ya. Okay. So, questions? Apakah ada pertanyaan? Comments? Questions? Yes. Dalam terjemahan dari sloka tadi ada
kalimat terakhir tadi ada kata enggan, unwilling. Unwilling kan maksudnya enggan. Maksudnya di sini dikatakan meskipun dia enggan, dia mencapai pembebasan gitu, artinya. Nah, maksud enggan itu gimana, Bro? Maksud dari kata enggan. Coba cari yang mana itu tepatnya. Di terjemahan kalimat terakhir. Oh, di terjemahan. Di terjemahan slokanya. What line? Anicita. Unwilling. Walaupun enggan, dengan bilang walau enggan, ia Sanskrit? mencapai pembebasan tanpa usaha terpisah. Unwilling. In the translation of the sloka, at the last is mentioned unwilling. Yes. So the question is? What is that mean unwilling and they achieve liberation? Even though unwillingly, one can achieve also liberation. Usually liberation is mukti. Mukti is not, generally devotees are not concerned about mukti. Mukti yang artinya pembebasan. Umumnya para penyembah tidak begitu concern, tidak mendambakan mukti. So means for devotee there's a higher like for impersonalists, mukti is the goal, to become liberated. Bagi para impersonalis, mencapai mukti adalah tujuan tertinggi. For example, they want to become freed or liberated from this material world. Seperti mereka ingin terbebas dari berbagai pengaruh dunia material. But that is not the purpose or the goal of a devotee. Tetapi itu bukan tujuan tertinggi dari kehidupan seseorang sebagai penyembah. The purpose and the goal of a devotee is to develop one's love for Krishna. Namun tujuan tertinggi daripada para penyembah itu adalah mengembangkan cinta bakti kepada Tuhan Sri Krishna. Yeah. So that is also nicely mentioned or explained by Lord Chaitanya, that I don't mind again taking birth in this material world, also expressed by other great acharyas, as long as I remain engaged in your devotional service. Jadi seperti dijelaskan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu dan juga para acarya lainnya, mereka berdoa, bagi hamba tidak masalah walaupun hamba dilahirkan lagi di dunia material atau dimanapun, asalkan hamba tetap bisa melakukan pelayanan bakti. So, in other words, our goal as devotees, Vaishnavas, we're not after liberation, we are not hankering for liberation, but automatically that liberation will come when we practice. Jadi arti kata enggan di sini bahwa para penyembah itu tidak mendambakan pembebasan. Namun karena penyembah mempraktekkan pelayanan bakti, otomatis pembebasan itu didapatkan tanpa usaha terpisah. Yeah. Yeah. Ada yang lain? Ya. Mungkin sedikit saya memperjelas lagi bagaimana semenjak fisik saya tidak mendukung gitu. Jadi kami perlu memberikan penjelasan gitu. Apakah kami ada aparat misalnya ya. Saya tidak seperti dulu lagi ya, waktu kita masih dinas kan bisa bangun jam 3 atau jam 4 mandi langsung persiapan langsung. Kami memang rata-rata bangun jam 3 ya.
bangun jam 3, ini harus olahraga dulu, kaki digayung, jalan 1000 langkah di depan rumah, sampailah itu kira-kira jam 5. Nah, habis dari jam 5 itu saya sudah Mataji persiapkan minuman dari jeruk itu. Setelah itu baru kami melaksanakan pelayanan. Kira-kira jam 6 kami melakukan pelayanan. Arati tetap arati. Nah, ini habis itu kami membaca Srimad Bhagavatam, Lautan Manisnya Rasa Bakti. Nah, setelah itu bersihkan altar. Untuk hari-hari berikutnya, ya, saya tidak mau mengambil pekerjaan-pekerjaan lain. Target saya harus dapat 25 sampai 30. Jadi apalagi untung sekarang kami ada orang di rumah, bisa Mataji saya tidak terlalu sibuk. Nah, ini kira-kira karena kami melaksanakan pelayanan gitu, arati pagi itu jam 6, apakah bisa atau nanti jam 6 berumah. So as his condition after now is getting age is not as before, very energetic. Body Yeah. not cooperating like before. Yeah. So whether it is still accepted that his service of like Mangala Arati started late, like 6 o'clock. Even though he still can wake up early in the morning, but now before doing service they have to do some exercise Yes. to make his body fit. Yes. It is the morning program that we normally follow is generally fixed for temple, but that is external. What is more important is according to our individual situation. We may perform those activities later on, and so that is still very much accepted by the Lord. These are secondary matters regarding the timing. Jadi ketetapan standar waktu itu ditetapkan untuk standar pelayanan di temple. Sedangkan kalau di rumah tangga situasinya disesuaikan dengan keadaan di rumah tangga dan keadaan badan masing-masing penyembah. Yeah. Yang terpenting bukanlah waktunya, tetapi ketetapan penyembah dalam mempraktekkan pelayanan bakti. Yeah. Dan tetap diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. This is also mentioned in these purports. What is most important is to remember Krishna. Jadi yang terpenting dijelaskan dalam penjelasan tadi adalah bagaimana cara kita bisa senantiasa ingat kepada Sri Krishna. Yeah. So as the body grows older, and Prabhupada one time he reminded all of his disciples, don't think that old age will not happen to you also. Old age is awaiting all of us. Jadi ketika badan ini semakin menua, Prabhupada pernah mengingatkan kepada murid-murid beliau yang muda-muda, jangan pernah berpikir bahwa usia tua ini hanya terjadi kepada saya. Jadi Anda pun nanti akan menyusul. Yes. So siap-siap, no? Jadi semua harus siap-siap. Yeah. Menyiapkan di hari tua. So these are
secondary what time we perform, and even it may not be possible to offer obeisances. All these are secondary. What is important is the state of consciousness. Jadi mengenai waktu dan cara untuk melakukan pelayanan bakti itu adalah hal yang nomor dua. Yang pertama adalah bagaimana kesadaran kita untuk melakukan pelayanan bakti. Jadi kadang-kadang waktunya tidak tepat 4.30 gitu. Kalau kita di rumah tangga, Yeah. apakah nanti setelah badan kita tidak fit seperti usia muda, tidak bisa bersujud, bisa saja kita sambil duduk dan mencakupkan tangan dan mengucapkan mantra sujud di dalam hati, itu nilainya sama. Yeah. Kalau yang muda-muda badan sehat ya harus sujudnya terlentang. Actually, Tidak hanya begini saja. the Brajavasis, the ladies, Mother Yashoda and all of her, god sisters, you could say, all of the different Matajis, and they don't attend Mangalarti as we do. Their Mangalarti is in the kitchen because they have so much milk. They have so many cows, 7 nice cows. Imagine how much milk they give. So they have so many preparations to make. So they start early, probably even before Mangalarti. Their Mangalarti is in the kitchen. Kalau penduduk di Vrindavan, para Rajawasi seperti Ibu Yasoda dan ibu-ibu gembala sapi lainnya, mereka bahkan tidak ikut Mangalarati. Namun mereka sibuk kegiatannya di dapur, dan bahkan pagi-pagi sebelum jam Mangalarati mereka sudah bangun dan melakukan pelayanan. Jadi Mangalarati mereka ya di dapur. Karena mereka memiliki banyak sapi dan harus mengurus susu dan mengolahnya. Jadi itu juga nilainya seperti melaksanakan Mangalarati, dan bahkan lebih penting kalau Mangalarati kan kita hanya datang. Yeah, the purpose of Mangalarati is to remember Krishna, but the residents of Vrindavan, they're always remembering Krishna. Tujuan daripada Mangalarati ini adalah untuk senantiasa ingat kepada Krishna. Tetapi karena penduduk Vrindavan itu senantiasa ingat kepada Krishna, walaupun tidak mengikuti Mangalarati, they're always fully, completely absorbed in serving Krishna. jadi karena mereka sepenuhnya sangat kusuk dalam ingatan dan pelayanan kepada Krishna. Yeah. So until we get many cows that give a lot of milk, we have to attend Mangalarti. Jadi sebelum kita memiliki sapi dan bisa menghasilkan susu, tetaplah bangun dan melaksanakan Mangalarati. Termasuk ini dulu mata, termasuk abiseka. Biasanya kita setiap minggu. Nah ini sekarang lagi drop gitu, 2 minggu sekali. Include perform Abhisheka usually is once a week, very stable, and now because body is not allowed, then once in 2 weeks Abhisheka here, in his home. yeah. Okay. Whatever is possible. Actually, in old age, we have to transfer our service from direct bodily service to mental service. Jadi ketika seorang penyembah mulai berumur dan badan tidak lagi mendukung untuk mempraktekkan kegiatan sehari-hari seperti di masa muda, jadi pelayanan bakti ini secara badaniah yang dilakukan dulu sekarang bisa ditransfer ke dalam pikiran dengan cara manasa, manasa sewa. Whatever physically we can do, we should do, and whatever physically we cannot do, we should in our mind. Pelayanan bakti apapun yang masih bisa dilakukan secara badan, itu saja yang dilakukan, dan ketika tidak bisa dilakukan, boleh dilakukan secara manasa sewa. Yeah.
Jai Granthara Srimad Bhagavatam ki Jai Sri Prabhupada ki Gaur Premanande. Jai.